Annyeonghaseyo yorobun, hari ini kita akan belajar bab 6, Yukwa, Haru Ilkwa. Ilkwa rutinitas, haru keseharian atau daily routine. Nah, di sini nanti kita akan belajar munbok. Tata bahasa ada biemnida, semnida, biemnika, semnika, terus ada juga eso. Ohwi kosakata yang akan kita pelajari, sigan kwalyon ohwi. Ohwi kosakata, kwalyon yang berhubungan, sigan waktu. Ilgwa kwalyon ohwi. Ohwi kosakata, kwalyon yang berhubungan, ilgwa dengan rutinitas. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita mulai dari ohwi il kosakata 1. Sigan kwalyon ohwi. Ohwi kosakata kwalyon yang berhubungan sigan waktu. Nah, di sini ada keterangan si. Si itu satuan jam. Jadi untuk menunjukkan jam berapa. Nah, contoh di sini dimulai dari jam 1 ya. Hansi, jam 1. Dusi, jam 2. Sesi, jam 3, nesi, jam 4, tasotsi, jam 5, yosotsi, jam 6, ilgopsi, jam 7, yodolsi, jam 8, ahopsi, jam 9, yolsi, jam 10, yoransi, jam 11, yoldusi, jam 12. Jadi, si itu diletakkan di belakang angka untuk menunjukkan jam berapa. Nah, terus di sini ada keterangan, di sini ada jam 7.30, terus di sini ada keterangan ujon, ujon itu IM, sedangkan uhu itu PM. Ujun, IM, berarti kan dimulai dari jam 12 malam sampai jam 11.59 siang. Sedangkan OHU PM itu bisa dimulai dari jam 12 siang sampai jam 11.59 malam. Nah, terus di sini ada penggunaan menit. Menit itu pakainya angka sino. Ya, untuk menit itu pakainya angka sino Korean number. Nah, sedangkan untuk jam itu pakai angka Korea asli atau native number. Ya, dimulai dari 5 menit. Di sini ada 5 menit ubun, 15 menit sip ubun, 25 menit isip ubun, 35 menit, samsip obun, 45 menit, sasip obun, 55 menit, osip obun, 10 menit, sipun, 20 menit, isipun, 30 menit, samsipun, atau kita bisa juga langsung pakai pan. 40 menit, sasipun, 50 menit, osipun. Nah, terus di sini ada kosakata yang berkaitan dengan waktu juga ya. Dimulai dari acim, pagi, 점심, siang, 저녁, malam, 새벽, subuh, 낮, siang, 밤, malam. Myosi, jam berapa? Potong, biasanya. Potong biasanya, 요즘, akhir-akhir ini. Lalu kita lanjut ke 문법 1.
Tata bahasa 1. Di sini ada bimnida, semnida, bimnika, semnika. Nah, bimnida, semnida itu digunakan untuk akhiran kalimat pernyataan formal. Sedangkan bimnika, semnika itu digunakan untuk akhiran kalimat pertanyaan dalam situasi formal. Nah, ini untuk pertanyaan pakai bimnika, semnika. Untuk pernyataan kita pakainya bimnida, semnida. Nah, cara penggunaannya gimana? Kalau kata kerjanya berakhiran dengan konsonan atau ada bacim, kita pakai semnida, semnika. Contoh, ada mokta yang artinya makan, moksemnida. Moksemnika. Nah, moksemnika itu untuk kalimat pertanyaan. Jadi diartikan apakah makan? Nah, sedangkan kalau kata kerjanya berakhiran vokal ataupun kata kerja yang berakhiran dengan bacim real, konsonan huruf R, kita pakainya bimnida, bimnika. Contoh ada boda, bomnida, bomnika. Nah, untuk yang contoh yang ada bacim real atau kata kerja berakhiran R, contoh misal ada kata mandelda. Mandelda, kita ubah jadi mandemnida. Mandemnida ataupun mandemnika. Ya, kita lanjut ke contoh kalimatnya. Pukam 씨는 지금 기숙사에 있습니다. Pukam 씨는 saudara Pukam 지금 sekarang 있습니다 ada 기숙사에 di asrama. Pukam sekarang ada di asrama. Pong 씨는 몇 시에 잡니까? Pong 씨는 saudara Pong 잡니까 tidur 몇 시에 pada jam berapa? 아미나 씨는 12시에 점심을 먹었습니다. Amina 씨는 saudara Amina 먹었습니다. telah makan. 점심 siang 12시에 pada jam 12. Kita lanjut ya ke Dehwail percakapan 1. 칼로 씨, 지금 몇 시입니까? 5시 반입니다. 몇 시에 집에 갑니까? 저녁 8시에 집에 갑니다. Ya, di sini ada percakapan antara Jinsu dan Kalo. Kita dengarkan lagi dan terjemahkan percakapan mereka. 칼로 씨, Kalo si, saudara Kalo. 지금 몇 시입니까? 지금 몇 시입니까? 지금 sekarang 몇 시, jam berapa? 5시 반입니다. 5시 반입니다. Ibnida adalah 5시 ban, jam 5.30 menit atau jam setengah 6. 몇 시에 집에 갑니까? 몇 시에 집에 갑니까? 갑니까 pergi atau pulang, 집에 ke rumah, 몇 시에 pada jam berapa? 저녁 8시에 집에 갑니다. 저녁 8시에 집에 갑니다. 갑니다 pulang, 집에 ke rumah, 8시에 pada jam 8 저녁 malam. Nah, di sini ada contoh percakapan lagi. Pukam si, 보통 몇 시에 잡니까? Pukam si, saudara Pukam, 보통 biasanya 잡니까, tidur, 몇 시에 pada jam berapa? 보통 10시에 잡니다.
biasanya 잡니다. tidur 10시에 pada jam 10. 유수프 씨는 몇 시에 잡니까? 유수프 씨는 saudara Yusuf 잡니까? tidur 몇 시에 pada jam berapa? 저는 11시 반에 잡니다. 저는 saya 잡니다. tidur 11시 반에 pada jam 11.30 menit. Nah, di sini ada contoh 발음 pelafalan antara vokal wa dan wo. Kita dengarkan. 1. 완성 화장 과학 체육관 2. 원인 정원 권투 Ya, itu adalah bunyi pelafalan wa sama wo. Kita lanjut ke 어휘 kosakata 2. 일과 관련 어휘. 어휘 kosakata 관련 yang berhubungan, ilga dengan rutinitas. Dimulai dari ironada. Ironada bangun tidur. Sita mencuci. Irel takta menggosok gigi. Siksahada makan. 출근하다 berangkat kerja. 퇴근하다 pulang kerja. 게임하다 bermain game. 청소하다 bersih-bersih. 장을 보다 belanja bulanan. 산책하다 berjalan-jalan. 샤워하다 mandi. 친구를 만나다 bertemu teman. 휴게실 ruang istirahat. 매점 kios atau snack bar. 공원 taman 사다 membeli. Kita lanjut ke 문법 2 tata bahasa 2. Di sini ada eso. Eso jika dikombinasikan dengan kata benda untuk menunjukkan sebuah tempat ataupun lokasi di mana sebuah aksi atau kejadian terjadi. Nah, eso di sini diartikan di. Contoh, 아지자 씨는 공원에서 운동을 해요. 아지자 씨는 saudara Aziza 운동을 해요. berolahraga. eso di 공원 taman. 다라 씨는 휴게실에서 신문을 읽습니다. 다라 씨는 saudara Tara 읽습니다. membaca 신문 koran. eso di 휴게실 ruang istirahat. 마두 씨는 편의점에서 주스를 삽니다. 마두 씨는 saudara Madu 삽니다. membeli jus. eso di 편의점 minimarket. Nah, di sini ada tip ya, ada keterangan. Jadi di antara eso dan ini pernah saya bahas ya di bab sebelumnya. Itu digunakan dengan kata benda yang menunjukkan sebuah tempat. Nah, artinya sama-sama di. Bedanya, kalau eso digunakan untuk mengindikasikan di mana sebuah aksi kegiatan terjadi. Sedangkan itu digunakan untuk mengindikasikan di mana seseorang ataupun objek itu terlokasikan, berada. Contohnya ya, di sini ada 왕민 씨는 기숙사에서 청소해요. 왕민 씨는 saudara Wangmin
청소해요, membersihkan atau bersih-bersih. Eso di 기숙사 asrama. Wangmin bersih-bersih di asrama. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebuah aksi terjadi. Wangmin melakukan sesuatu. Sedangkan yang contoh E, Yusuf 씨는 공원에 있어요. Yusuf 있어요 ada, 공원에 di taman. Nah, itu menunjukkan bahwa lokasi si Yusuf itu ada di taman. Dia nggak tahu melakukan apa ya, kita nggak tahu dia melakukan apa. Terus kita lanjut. Oh, sebelum lanjut kita coba dulu ya. Di sini ada beberapa kalimat antara pakai e sama eso. Kita kerjakan dulu. 1번. Kalau 씨는 회사에 가요. Kalau 씨는 saudara kalau, 가요 pergi, titik 회사, perusahaan. Nah, kita pakai apa? Pakai e atau eso. Di sini artinya bukan hanya di ya. E itu bisa diartikan di, ke, per, pada. Sedangkan eso itu diartikan di, dari. Oke, kita bahas lagi nomor 1. Kalau 씨는 회사에 가요. Kalau pergi titik perusahaan. Berarti pakainya apa? Pakai e ya, yang diartikan ke. Kalau pergi ke perusahaan. Wesa titik ireo. Ireo bekerja titik wesa perusahaan. Berarti kita pakai apa? Di ya, bekerja di perusahaan. Yang mana? Yang eso. 2번 nomor 2. 자하라 씨는 어제 시장 무무무 과일을 샀어요. 자하라 씨는 saudara Zahara 어제 kemarin sasoyo telah membeli kuil buah titik 시장 pasar. Berarti membeli buah di pasar. Kita pakai yang mana? Pakai yang eso. 3번. 다린두 씨는 공원 무무무 있습니다. 다린두 씨는 saudara Darindu 있습니다 ada di titik 공원 taman. Berarti ada di taman. Nah, karena di sini menunjukkan bahwa lokasi Darindu di taman, maka kita pakai yang e ya, 공원에 있습니다. 공원 무무무 운동합니다. 운동합니다 berolahraga titik taman. Berolahraga di taman. Nah, di sini melakukan aksi, berarti pakainya eso. 4번 nomor 4. 웡 씨는 12시에 식당 무무무 점심을 먹었습니다. 웡 씨는 saudara Pong 먹었습니다. Telah makan 점심 siang mumu 식당 restoran 12시에 pada jam 12. Berarti di ya, di restoran. Kita pakai yang mana? Pakai eso. 5번 nomor 5. 유진 씨는 6시에 집 무무 왔어요. 유진 씨는 saudara Yujin 왔어요 datang titik rumah 6시에 pada jam 6 atau pulang ya pada jam 6. Kita pakai yang mana? Pakai yang e ya. 집에 왔어요. Yujin pulang ke rumah pada jam 6 atau telah datang ke rumah pada jam 6. 집 무무무무 텔레비전을 봤어요. 봤어요 menonton televisi di titik rumah. Di rumah. Kita pakai hanya apa? Pakai eso. 6번 nomor 6. 진수 씨는 휴게실 무무무 있어요. 진수 씨는 saudara Jinsu 있어요 ada di titik 휴게실 ruang istirahat. Berarti Jinsu ada di ruang istirahat. Menunjukkan lokasi dia. Maka kita pakai yang e. 휴게실 무무 쉬어요.
Suyoyo istirahat, titik yugesil, ruang istirahat. Berarti melakukan aksi kita pakainya yang eso. Oke, udah paham ya perbedaan sama eso. Kita lanjut ke pembahasan kita berikutnya, yaitu Dehwa I percakapan 2. Kita dengarkan dulu isi percakapannya. 유수프 씨, 어제 뭘 했습니까? 마트에서 장을 봤습니다. 그리고 친구를 만났습니다. 유진 씨는 뭘 했습니까? 저는 공원에서 운동했습니다. Ya, di sini ada percakapan antara Eugene dan Yusuf. Kita dengarkan lagi dan terjemahkan percakapan mereka. 유수프 씨, Yusuf si, saudara Yusuf. 어제 뭘 했습니까? Oje bol 했습니까? Oje kemarin 했습니까? Telah melakukan bol apa? 마트에서 장을 봤습니다. 마트에서 장을 봤습니다. 장을 봤습니다. Telah belanja bulanan 마트에서 di mart atau toko. 그리고 친구를 만났습니다. 그리고 dan 친구를 만났습니다. 만났습니다. Telah bertemu 친구 teman. 유진 씨는 뭘 했습니까? Eugene 씨는 saudara Eugene bol 했습니까? 했습니까 telah melakukan bol apa? 저는 공원에서 운동했습니다. 저는 공원에서 운동했습니다. 저는 saya 운동했습니다. telah berolahraga 공원에서 di taman. Di sini ada contoh percakapan lain. Kalau si 일요일에 뭘 했습니까? Kalau si saudara kalau 일요일에 pada hari Minggu 뭘 했습니까? telah melakukan apa? 기숙사에서 게임했습니다. 게임했습니다. telah bermain game. Eso di 기숙사 asrama. Amina 씨는 뭘 했습니까? Saudara Amina 했습니까? telah melakukan bol apa? 저는 공원에서 산책했습니다. 저는 saya 산책했습니다. telah berjalan-jalan eso di 공원 taman. Nah, di sini ada sebuah ekspresi yang berguna ya untuk kehidupan sehari-hari. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다 itu diartikan saya akan menikmati makanannya dengan baik atau selamat makan. 잘 먹겠습니다. 많이 드세요. 네, 잘 먹겠습니다. 많이 드세요. Makanlah yang banyak atau silahkan menikmati makanannya. 네, 잘 먹겠습니다. 네, iya, 잘 먹겠습니다. Akan menikmati makanannya dengan baik. Berikutnya kita lanjut ke 문화와 정보. 문화 budaya, wa dan 정보 informasi. Informasi yang akan kita pelajari yaitu 직장인의 haru. Haru keseharian, 직장인, pegawai atau karyawan. Nah, kita lihat dulu ya, di sini ada diagram. Dimulai dari yang mana ya? Dari tengah. 한국 직장인의 haru ilqa. Haru ilqa, rutinitas keseharian. 직장인, karyawan, 한국 Korea. Kita mulai dari 취침. 취침. Dari sini ya, 취침 tidur.
Kisang, bangun tidur. 출근, berangkat kerja atau masuk kerja. 오전 업무, kerja pagi. 점심시간, makan siang. 오후 업무, kerja malam. 퇴근 및 개인 시간. 퇴근, pulang kerja. 및 dan 개인 시간. Sigan waktu, 개인 pribadi. Nah, di sini ada diagramnya ya. Terus kita mulai bahas. Saya perbesar dulu. Ya. 한국의 직장인들은 대부분 9시에 일을 시작합니다. 직장인들은 para karyawan atau pegawai Han국 Korea 대부분 sebagian besar 시작합니다. mulai 일을 bekerja 9시에 pada jam 9. 출근할 때는 지하철이나 버스와 같은 대중교통을 이용하기도 하고 개인 승용차를 이용하기도 합니다. 때는 saat 출근할 berangkat kerja 이용하기도 menggunakan juga 대중교통 transportasi umum 같은 seperti dengan 지하철 subway ina atau bus bis. Dan 이용하기도 합니다. menggunakan juga 승용차 mobil sedan 개인 pribadi. 출퇴근 시간에는 교통이 매우 출퇴근 시간에는 교통이 매우 혼잡하여 예기치 않은 일로 어려움을 겪기도 합니다. 시간에는 pada waktu 출퇴근 berangkat dan pulang kerja. 교통이 transportasinya 매우 sangat 혼잡하여 ramai. 겪기도 합니다. mengalami 어려움 kesulitan. ilo dengan pekerjaan. 예기치 않은 yang tidak terduga. 점심은 보통 12시에서 1시 사이에 구내 식당에서 먹는데 구내 식당이 없으면 회사 근처의 식당에서 먹습니다. 점심은 makan siangnya 보통 biasanya makan di 구내 식당, kafetaria atau kantin. Saya di antara 12시에서 dari jam 12 1시 sampai jam 1. Tetapi jika tidak ada 구내 식당, kafetaria atau kantin, 먹습니다. makan 식당에서 di restoran 근처 sekitar 회사 perusahaan. 점심은 같은 부서의 사람들과 회사에서 하지 못한 업무 이야기도 하면서 함께 먹는 경우가 많습니다. 점심은 makan siangnya 많습니다. banyak. 경우가 kondisi 먹는 makan 함께 bersama 면서 sambil 이야기도 menceritakan juga 업무 pekerjaan 지못한 yang tidak bisa dilakukan di 회사 perusahaan dengan 사람들 orang-orang buso departemen 같은 yang sama
일부 직장인들은 점심시간을 이용하여 간단한 취미 활동을 즐기기도 합니다. Menikmati juga 활동, aktivitas, 취미 hobi, kandanan yang sederhana, 이용하여 dengan menggunakan 점심시간, waktu makan siang. 직장인들은 para karyawan, ilmu sebagian. Maaf, kita ngertiin dari sini dulu ya. 직장인들은 para karyawan, ilmu sebagian. 즐기기도 합니다. Menikmati juga. 활동, aktivitas, 취미 hobi, kandanan yang sederhana, 이용하여 dengan menggunakan 점심시간, waktu makan siang. 퇴근은 대부분 6시에 하지만 일을 다 끝내지 못했을 때는 야근을 합니다. 퇴근은 pulang kerjanya 대부분 sebagian besar dilakukan 6시에 pada jam 6. Ciman tetapi tenan saat 끝내지 못했 tidak bisa menyelesaikan semua ilal pekerjaan. 야근을 합니다. melakukan 야근 kerja lembur. 퇴근 후에는 쌓인 피로와 스트레스를 풀고 팀워크를 다지기 위해 상사나 동료들과 회식을 할 때도 있습니다. 후에는 setelah 퇴근 pulang kerja. Full melepaskan stres, dan piro, kelelahan, sain yang menumpuk. Go dan 있습니다, ada. Tedo, saat juga. Vesikal hal, melakukan acara makan bersama. Gue dengan 동료들, para rekan kerja. Nah, atau 상사, atasan, 위해 untuk, 다지기, meneguhkan, atau memperkuat, teamwork, kerja, tim. 어떤 사람들은 출근 전이나 퇴근 후에 자신의 건강을 위해 운동을 하거나 자기 개발을 위해 외국어 학원에 다니기도 합니다. 어떤 사람들은 sebagian orang 운동을 berolahraga 위해 untuk 건강, kesehatan, 자신, diri sendiri, 후에 setelah, 퇴근, pulang kerja, ina atau 전 sebelum 출근 berangkat kerja. Kona atau 다니기도 합니다. Pergi juga 학원에 ke lembaga kursus 외국어 bahasa asing. 위해 untuk 개발 pengembangan 자기 diri sendiri. Berikutnya kita masuk ke latihan soal 읽기. 읽기, membaca atau reading. 1에서 2번 다음 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 그림 gambar 관계 있는 yang berhubungan 내용과 dengan isi 다음 berikut. 1번 게임을 하고 있습니다. 있습니다, sedang, 게임을 bermain game. Gambar orang yang sedang bermain game. 정답은 2번. Kalau opsi 1 itu 회사에 가다, pergi ke perusahaan, atau 출근하다, berangkat kerja. Opsi 3 산책하다, berjalan-jalan. Opsi 4 itu lagi mencuci muka ya, 씻다.
Nah, terus Ibon nomor 2. 밥을 먹고 있습니다. sedang mok makan bab nasi. Gambar orang yang sedang makan itu opsi 4. Kalau opsi 1 itu irel takta, menggosok gigi. Opsi 2 swita, istirahat. Opsi 3 청소하다, bersih-bersih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. 3에서 4번 다음 중 밑줄 친 부분이 많은 문장을 고르십시오. pilihlah munjang, kalimat 많은 yang tepat, bu분 bagian 밑줄 친 yang digaris bawahi. 다음 중 di antara berikut. Kita lihat dari opsi 1. 휴게실에서 쉬습니다. Ini dari kata dasar swita ya, istirahat, 휴게실에서, di ruang istirahat. Salah ya, karena swi itu kan berakhiran dengan vokal lah. Harusnya cukup swimnida. Terus kalau opsi 2, 기숙사에서 청소하십니다. Ini juga salah ya. 청소하다, bersih-bersih, 기숙사에서 di asrama. Harusnya apa? Harusnya 청소합니다. Kita pakai yang emnida ya. Kita pakai emnida. 청소합니다. Oke. Opsi 3, 시장에서 과일을 샀습니다. Nah, 샀습니다 dari kata dasar 사다. 사다 membeli kuail buah 시장에서 di pasar. Ini juga salah. Bukan 샀습니다 karena berakhiran dengan vokal. Kita harusnya pakainya 삽니다. Jadi jawabannya opsi 4. 식당에서 점심을 먹습니다. 먹습니다 makan, 점심 siang, 식당에서 di restoran. Nah, ini baru benar ya pakai semida karena mok itu berakhiran dengan konsonan. Lanjut, 4번 nomor 4. Kita lihat dari opsi 1. 주말에 장에 봤습니다. Ini adalah menunjukkan objek ya, 주말에 pada akhir pekan, 장 봤습니다. Berbelanja bulanan, harusnya bukan pakai tapi pakainya 장을 봤습니다. opsi 2, 어제 친구가 만났습니다. 어제 kemarin 만났습니다. Telah bertemu, harusnya pakainya ya, telah bertemu teman, bukan kemarin teman telah bertemu, bukan ya. Jadi kita harusnya pakai partikel objek, bukan partikel subjek. 친구를 만났습니다. opsi 3, 7시에 퇴근했습니다. 퇴근했습니다, telah pulang kerja, 7시에 pada jam 7. Nah, ini baru benar, pakainya yang artinya pada. Kalau opsi 4, 아침에 빵을 먹었습니다. telah makan pang roti acime pada pagi hari. Nah, untuk partikel objek ini salah ya, karena nyeng itu harusnya diikuti dengan bukan dengan ya, karena berakhiran dengan konsonan, pakainya Kita lanjut ke nomor 5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. pilihlah kosel sesuatu, 같은 yang tepat, 내용과 dengan isi, 읽고 dengan membaca, 글, paragraf 다음 berikut. 한국의 직장인들은 출근할 때 주로 대중교통이나 개인 승용차를 이용합니다. 직장인들은 para karyawan 한국, Korea, saat 출근할, berangkat kerja, 주로, biasanya, 이용합니다, menggunakan, 대중교통, transportasi umum, ina atau 승용차, mobil sedan, 개인 pribadi. 점심시간은 보통 12시부터 1시까지로 회사 동료들과 함께 먹는 경우가 많습니다. 점심시간은 waktu makan siang, 보통 biasanya 12시부터 dari jam 12, 1시까지 sampai jam 1. 많습니다, banyak, 경우, kondisi,
먹는 makan 함께 bersama dengan 동료들 para rekan kerja 회사 perusahaan. 퇴근은 대부분 6시에 하지만 일을 다 끝내지 못했을 때는 야근을 하기도 합니다. 퇴근은 pulang kerjanya 대부분 sebagian besar dilakukan 6시에 pada jam 6. Tetapi tenan saat 끝내지 못했 tidak bisa menyelesaikan tak semua 일을 pekerjaan 야근을 하기도 합니다. melakukan 야근 kerja lembur juga. 퇴근 후에는 팀워크를 다지기 위해 상사나 동료들과 회식을 할 때도 있습니다. 후에는 setelah 퇴근 pulang kerja 있습니다. ada tedo saat juga 회식을 hal melakukan acara makan bersama dengan 동료들 para rekan kerja atau sangsa atasan 위해 untuk 다지기 menguatkan teamwork kerja tim atau meneguhkan kerja tim. Kita lihat dari opsi 1 ya untuk cari yang tepat. Opsi 1, 직장인들은 퇴근 시간이 자유로운 경우가 많습니다. 직장인들은 para karyawan 많습니다. banyak 경우 kondisi 자유로운 yang bebas dengan waktu 퇴근 pulang kerja. Di sini keterangannya bukan bebas ya waktu pulang kerjanya. Tetapi kalau misal ada pekerjaan yang belum selesai, ada kerja lembur berarti kan nggak bebas. Terus kita lihat opsi 2. 직장인들은 근무 시간 중에 동료들과 회식을 합니다. 직장인들은 para karyawan 중에 selama 근무 시간 waktu kerja 회식을 합니다. melakukan acara makan bersama dengan 동료들 para rekan kerja. Opsi 2 salah juga ya karena di sini melakukan basic acara makan bersama itu setelah pulang kerja, bukan selama waktu kerja. Opsi 3, 직장인들은 출근할 때 버스나 지하철을 타지 않습니다. 직장인들은 para karyawan atau pekerja saat 출근할 berangkat kerja 않습니다. tidak tak naik 지하철 subway. Atau bose bis. Bis dan subway itu merupakan transportasi umum. Merupakan 대중교통. Jadi opsi 3 salah. Jawabannya opsi 4. 직장인들은 대부분 회사 동료들과 함께 점심을 먹습니다. 직장인들은 para pekerja 대부분 sebagian besar 먹습니다. makan 점심 siang 함께 bersama dengan 동료들 para rekan kerja 회사 perusahaan. Benar ya, di sini ada keterangannya makan siang. Di sini ya, makan siang. Oke, kita lanjut ke 듣기, listening atau mendengarkan. 1번부터 3번까지 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번부터 3번까지 dari nomor 1 sampai nomor 3 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah krim gambar 관계 있는 yang berhubungan 내용과 dengan isi 들은 yang didengar 듣고 dengan mendengar 다음 berikut. 1번 몇 시에 점심을 먹었습니까? 몇 시에 점심을 먹었습니까? 먹었습니까? telah makan 점심 siang 몇 시에 pada jam berapa?
12시 반에 먹었습니다. 12시 반에 먹었습니다. 먹었습니다 telah makan. 12시 반에 pada jam 12.30. jam 12.30 정답은 4번. 2번. 오늘 저녁에 뭐 합니까? 오늘 저녁에 뭐 합니까? 오늘 저녁에 pada malam hari ini 뭐 합니까? melakukan apa? 커피숍에서 친구를 만납니다. 커피숍에서 친구를 만납니다. 만납니다. bertemu, 친구 teman, 커피숍에서 di cafe. gambar bertemu di cafe. opsi 4 ya, 정답은 4번. Kalau opsi 1 itu ironada, bangun tidur. Opsi 2 cekel ikta, membaca buku atau doksohada. Opsi 3 makel tetap, mendengarkan musik. Kita lanjut. (3번) 오전에 뭐 했습니까? 오전에 뭐 했습니까? 뭐 했습니까? telah melakukan apa? 오전에 pada pagi hari. 공원에서 산책했습니다. 공원에서 산책했습니다. 산책했습니다 telah berjalan-jalan. 공원에서 di taman. gambar berjalan-jalan di taman. opsi berapa? 정답은 2번. Kalau opsi 1 itu lagi bernyanyi ya, 노래를 부르다 atau 노래방에서 노래를 부르다. opsi 3 gambar mandi, 샤워하다. opsi 4 gambar menonton film, 영화를 보다. (4번부터 5번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 4번부터 5번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 대답 jawaban almazin yang tepat. 물음에 pada pertanyaan 듣고 dengan mendengarkan dalam berikut. 4번. 몇 시에 출근합니까? 몇 시에 출근합니까? 출근합니까? berangkat kerja. 몇 시에 pada jam berapa? Atau masuk kerja pada jam berapa? 1. 매일 출근합니다. 매일 출근합니다. 출근합니다. berangkat kerja 매일 setiap hari. 2. 버스로 출근합니다. bos로 출근합니다. 출근합니다. berangkat kerja bos로 dengan bis. 3. 아침 8시에 출근합니다. 아침 8시에 출근합니다. 출근합니다. berangkat kerja 8시에 pada jam 8 아침 pagi. 4. 칼로 씨하고 같이 출근합니다. 칼로 씨하고 같이 출근합니다. 출근합니다. berangkat kerja 같이 bersama hago dengan 칼로 씨, saudara Carlo. Tadi pertanyaannya, 몇 시에 출근합니까? 출근합니까? berangkat kerja 몇 시에 pada jam berapa? Yang menunjukkan jam. opsi berapa? 정답은 3번. (5번) 어디에서 저녁을 먹습니까? 어디에서 저녁을 먹습니까? 먹습니까? makan, 저녁 malam, 어디에서 di mana? 1. 7시에 먹습니다. 7시에 먹습니다. 먹습니다. makan, 7시에 pada jam 7. 2.
비빔밥을 먹습니다. 비빔밥을 먹습니다. 먹습니다 makan bibimbap nasi campur. 3. 기숙사에서 먹습니다. 기숙사에서 먹습니다. 먹습니다 makan 기숙사에서 di asrama. 4. 반장님하고 먹습니다. 반장님하고 먹습니다. 먹습니다 makan hago dengan 반장님. Mandor. Tadi pertanyaannya, 어디에서 저녁을 먹습니까? 먹습니까 makan 저녁 malam, 어디에서 di mana? Berarti kita cari yang menunjukkan tempat makannya di mana. 정답은 3번. 기숙사에서 먹습니다. 먹습니다 makan 기숙사에서 di asrama. Ya, sekian pembahasan bab 6 kita kali ini. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.